Video ini adalah bertujuan untuk menjawab soalan yang banyak ditanyakan kepada saya dan dalam keadaan yang mana sekarang ni kita menggunakan topeng muka ataupun mask iaitu bagaimana merawat jerawat yang berpunca daripada pemakaian topeng muka ataupun nama lain dia mask ni. Penggunaan topeng muka ataupun mask secara berpanjangan ataupun dalam tempoh yang panjang memang boleh menyebabkan keadaan muka berjerawat, muncul jerawat, terutama kepada mereka yang perlu menggunakannya setiap hari, perlu berada dalam keadaan yang panas sekejap, sejuk sekejap bila pakai mask tu kan. Kadang-kadang luar pejabat, kadang-kadang dalam pejabat, dalam rumah, keluar rumah, tetap kena pakai mask. Jadi, keadaan begini menyumbang kepada keadaan yang mana kita panggil masni. Dia datang daripada perkataan mas campur acne. Masni. Masni ini jerawat yang mana berbeza sedikit dengan jerawat yang biasa dihadapi oleh orang yang mempunyai jerawat tanpa menggunakan mask. Bila kita sebut tentang masni, kita kena bincang tentang punca terlebih dahulu sebelum kita bincang tentang cara merawat. So we got to understand what is the cause yang menyebabkan jerawat muncul di kawasan terutama tempat-tempat yang kita pakai mask. So jerawat mask ni dia memang akan muncul di tempat yang kita pakai mask sahaja. So it could be here around the jawline and maybe at the cheek, dekat area hidung sini, dekat bawah dagu sini, dekat atas dagu sikit. That is the area commonly mask ni akan muncul. So, first of all, the reason adalah kerana friction ataupun pergeseran. So, when you wear mask macam ni kan, so all this area dekat sini kan, so bila kita bergerak, movement, move our head, kesemua keadaan itu menyebabkan this mask akan bergeser. Bergeser dengan kulit pada kawasan wajah. So, this kind of friction boleh menyebabkan iritasi. Kita pernah bincang tentang iritasi. Iritasi itu keadaan bila mana dia mula gatal-gatal, merah-merah, tambah pula dengan peluh haba. So, itu akan menyebabkan timbulnya ataupun boleh menjadi punca kepada jerawat. Now, that's number one. Keduanya, some people dia dah menjadi tabiat dia pakai makeup tau. Pakai makeup, so all over the face lah. Pakai pula lipstick lengkap, foundation and everything. Tetapi bila dalam keadaan perlu memakai mask, yang mana kawasan yang pakai mask ni tadi dia kita panggil terselindung, tertutup kan. So segala sisa makeup, lipstick, foundation, bedak bercampur dengan keadaan yang mana boleh menyebabkan seseorang tu berpeluh lagi dan minyak yang keluar daripada kulit secara semula jadi bercampur, itu memang resepi penyebab jerawat. So that is one thing because some people just dah jadi tabiat kan. So cuba juga bayangkan kalau kita pakai mask, apa yang makeup kita kat kawasan mulut bibir ni dia akan tinggal dekat sini, dekat topeng muka ni. Memang biasa terjadi pada saya. Walaupun kadang-kadang dia tulis waterproof makeup, sedikit sebanyak confirm mesti akan ada tinggal dekat kawasan mask ni. So what will happen? Bergeser. The makeup punya sisa-sisa tu dia akan daripada kita punya muka pindah ke mask, kemudian bergeser, bergerak-gerak pula, pindah ke sini. So itu memang boleh menjadi punca jerawat sebabnya all those sisa-sisa terkumpul dan boleh menyumbat pori-pori campur pula dengan peluh ini memang resepi sukses lah di mana bakteria dengan mudahnya singgah. Could be the bacteria from our hand pergi kepada muka and that's it, jerawat mudah muncul. Punca ketiga adalah keadaan haba daripada pernafasan kita ni. So when you wear mask, you notice that bila kita tutup mulut kita begitu kan, but we still breathing, right? So bila kita breathing itu, kita punya haba daripada pernafasan, segala kita panggil droplets of water, liquids. Bila kita bernafas, kita adalah droplets itu yang mana boleh terperangkap dekat dalam kawasan pemakaian mask. So keadaan ini menyebabkan satu situasi kita panggil sebagai haba yang terperangkap. Kita panggil udara yang terperangkap. Itu perkataannya. Udara ini adalah boleh tak sama dengan udara yang segar. Boleh menjadi punca di mana
ia penyumbang kepada keadaan yang tak selesa pada kulit, menyebabkan perpeluhan, dan paling penting sekali, dia akan menimbulkan jerawat. So these are the main 3 punca kepada adanya mask ni. So pertama sekali tadi adalah kita punya geseran, irritation caused by friction. Kedua adalah the peluh, the minyak, the kekotoran sisa makeup yang from our area dekat sini yang pakai mask tu pindah kat sini. Dan ketiga adalah haba ataupun pernafasan kita sendirilah, ada air sedikit ya, dan juga ada udara atau haba panas. So, bila kita dah muncul mask ni ataupun jerawat akibat pemakaian topeng muka ni tadi, apa perlu kita buat? So ini adalah cara merawat ya, bukan lagi mencegah ya. Cara merawat, what should you do when it already occur ataupun berlaku pada muka. Pertama sekali, your routine of cleansing your face mesti dilakukan dengan sempurna. Yes, I mean it ya. So masa muka kita ditanggalkan ataupun kita punya topeng muka tu ditanggalkan daripada wajah, terutama waktu nak solat tu ke, pagi dan malam lepas balik kerja, mohon cuci muka dengan betul. Jangan kerana nak rushing cuci sikit-sikit je. Really cleanse your face. Routine cleansing ini yang daily kita kena buat, dan rutin mingguan yang guna exfoliator tu pun kena buat juga. So preferably chemical exfoliator. Pakai supaya kekotoran yang berada di kawasan kita pakai mask tu betul-betul dibersihkan. So that's number 1. Number 2, mesti pakai pelembap. I talk about moisturizer sangat banyak kali dalam semua video. You have to go watch it ya. Paling penting cari pelembap yang mudah serap. Oil free, non-comedogenic ya. Water based ataupun mudah serap ni sifat dia senang saja. Bila kita pakai tu, dia tak meninggalkan perasaan ataupun kita macam bila sentuh rasa macam greasy, creamy. It really masuk dengan baik ke dalam kulit itu, kita panggil penetrate lah ya. Kalau kita pilih pelembap ni kan, pelembap ni kena pilih berdasarkan jenis kulit. Yes, kalau orang yang kering kena cari a bit creamy. Kalau orang yang berminyak kena cari gel type ya. Dan kalau orang normal dia boleh pilih lotion pun boleh. All of this texture itu texture, but pada kulit masing-masing dia mesti mudah serap. So sifat mudah serap ni tak kisah gel ke, lotion ke, krim ke, asalkan sesuai dengan jenis kulit, dia boleh berlakulah keadaan mudah serap tersebut. So use your moisturizer to replenish ya, untuk menggantikan kelembapan yang mana telah dipindahkan pada topeng muka kita, dan juga untuk menyediakan kawasan yang mana sihat untuk kulit supaya jerawat tu tak muncul. Perkara ketiga yang mesti dibuat dengan tujuan untuk mengurangkan dan seterusnya merawat keadaan mask ni adalah you guessed it, jangan pakai makeup pada kawasan tersebut. Lupakan dahulu penggunaan lipstick. You know when you wear lipstick, ya, bila kita pakai dan bila kita tanggalkan, all those lipstick will smear onto the mask and then pergi ke kawasan muka kita yang lain. So jangan pakai makeup dahulu, terutama di kawasan ini. Mungkin dia kata, nanti nampak pelik bila tanggal. Cuba fikir balik, nak jerawat ke nak nampak pelik? Fikir. So untuk mereka yang sensitif terhadap keadaan memakai mask ni, so just avoid wearing too much makeup, minimumkan, ataupun lebih baik jangan pakai dahulu makeup di kawasan tersebut. Walau bagaimanapun, skincare mesti kena pakai. So maksudnya skincare is a must, but makeup no longer necessary dalam keadaan kita ada mask ni. Cara rawat keempat, cara cegah dan cara rawat lah yang keempat ni, iaitu keraplah tukar mask. Allahu Akbar, nak bagi tahu juga ke? Ya, memang kena bagi tahu sebab ada orang ni memang dia satu hari tu mungkin dia pakai sepanjang hari. Sebab bila orang tu kulit sensitif, ya, could be one day you need 2 kali tukar mask tu. You have to, because your skin is not like the other skin yang orang yang tahan lasak. Ya, itu pertama. Keempat ya, kena kerap tukar mask. Satu perkara lagi adalah, saya percaya yang mana ada di kalangan kita ni memang suka pakai mask yang boleh dicuci balik tu kan. I strongly will not recommend it. Ya, saya tak berapa recommend, terutama kepada mereka yang tak berapa rajin nak bersihkan mask tu.
nak pakai mask yang boleh cuci balik ni kan, yang boleh dipakai semula, you can wash it, you dry it, adalah khusus untuk mereka yang betul-betul rajin dan rapi. Maksudnya bila nak cuci tu betul-betul cuci, rendam dalam air panas, use certain detergent yang mana soft to the skin but at the same time boleh eliminate kekotoran yang terpindah daripada muka kita kepada mask. So you remember that, yeah? If you rajin, saya okay, tapi saya lebih recommend untuk kerap tukar mask. Yang kelima, untuk rawat keadaan di mana jerawat tu dah muncul lah dekat kawasan yang pakai topeng tu, saya sangat sarankan untuk menggunakan spot treatment ataupun ubat jerawat lah dalam bahasa lain dia. Spot treatment tu memang kita pakai dekat atas jerawat tu saja. Kalau jerawat tu kat sini, pakai atas, diratakan kat situ saja. And it's good to find spot treatment yang mana mempunyai bahan-bahan seperti benzoyl peroxide ke, salicylic acid boleh, sulfur boleh ataupun zinc. So any kind of bahan-bahan yang saya sebutkan tadi ni over the counter boleh dapat, sama ada salah satu atau combination, sebab ada juga produk yang combination is good to be placed on top of the jerawat yang kita ada. Ini untuk merawat jerawat yang dah tumbuh, okey? Jangan pula pakai sebelum jerawat tu tumbuh, wrong. So spot treatment saya sangat galakkan untuk pakai selepas moisturizer. Now, some of it ada orang kata kena pakai sebelum moisturizer. So the logic is that when you already put your skincare kan, so spot treatment tu perlu diletak atas jerawat. Jadi, katalah dah pakai semua skincare, ambil cotton bud, sapu sikit, bersihkan sikit dekat atas jerawat tu. Cotton bud tu boleh lembap kan? Bersihkan sikit dekat atas jerawat tu, ambil ubat jerawat, letak atas tu saja. Sebab ubat jerawat atau spot treatment mesti diletakkan, berbelit lidah, diletakkan ke atas kulit tanpa dihalang oleh mana-mana skincare products yang lain. Itu cara terbaik pakai spot treatment. Okay? So spot treatment di atas jerawat yang sudah pun muncul. So ladies and gentlemen, glowy girls, glowy guys, sekiranya mask ni, jerawat yang disebabkan oleh pemakaian topeng muka sudah muncul di muka anda, please follow segala guideline yang saya sebut tentang cara merawat tadi. Kalau ia belum muncul lagi, if your kulit is tahan lasak, still menjaga kebersihan semasa memakai mask ni itu adalah keutamaan, because the main reason adalah biasanya adalah hygiene, ya, adalah hygiene. So get to know your skin so that you can fix the way you use your mask, ya. Kita boleh tahu cara penggunaan mask kita. Mungkin ada kulit yang tahan lasak, ada kulit yang tak berapa tahan lasak. So when you know that, it helps you in terms of how you want to use you punya mask. Alright? Keep clean, make sure skincare terjaga. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.